अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब बाखैर वफियत होंगे। अल्लाह पाक आप सबको मुझ समेत अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सामने मोहतरम, आज हस्बे साबिक़ एक बार फिर हमारा टॉपिक एक ऐसी शख्सियत जो काफ़ी प्रोमिनेंट है। अगर आप इस शख्सियत को नोटोरियस वे में देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यकीनन आप जान गए होंगे, ये साहब जनाब इमरान खान साहब हैं। आज इस वीडियो क्लिप का मकसद सिर्फ ये है कि बहुत लोगों से मुलाकात होती है, बिलखसूस हमारे बहुत सारे यूथी भाइयों के साथ जो मुख्तलिफ औकात में मिलते हैं और उनकी अभी तक थिंकिंग वही है जो इमरान खान साहब के शैतानी ज़हन ने उनके अंदर इनकलकेट की हुई है। यानी ज़हन साजी कुछ इस तरह की हुई है कि वो लोग बिल्कुल भी मानने से इनकारी हैं, वेयर एज जो फैक्चुअल पोजीशन है वो इससे बिल्कुल बरअक्स है। तो आज कुछ फैक्चुअल पोजीशन में आपके सामने रखने जा रहा हूँ मुख्तसरन, और आप ख़ुद जायज़ा ले सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये किरदार है क्या, ये नोटोरियस क्यों हुआ या नोटोरियस किस वे में है। सबसे बढ़कर एक जानी, बद किरदार, साजिशी और मुल्क दुश्मन अनासर, ये किरदार हैं। मैं इन सब के ऊपर बारी बारी आपसे तज़किरा करूँगा। आप देखिए, जवानी के दौर, इमरान खान साहब का जवानी का दौर, आपको मैं एक हवाला दे देता हूँ। एक बुक पार्लियामेंट से बाज़ार हुस्न तक, एक दूसरी बुक रेहम खान की, एक तीसरी बुक एक और मोहतरमा जो कुछ दिन पहले उन्होंने जिक्र फरमाया। 3 बुक्स इनके, 2 तो इनके अगेंस्ट, इनके किरदार के ऊपर, और एक में उनका तज़किरा मौजूद है। पार्लियामेंट से बाज़ार हुस्न तक, उसके अंदर 26 ऐसी लेडीज़ हैं जिनके इमरान खान साहब के साथ माशके हैं। और इसी तरह उसमें एक नाम सीता वाइट का है जो आपके सामने टैरियन की सूरत में नाजायज़ औलाद इमरान खान साहब के यहाँ या उनके नाम मौजूद है, और कैलिफोर्निया का इसके ऊपर बाकायदा फ़ैसला आ चुका है। इसी तरह बदकिरदारी का दूसरा नाम अगर हम लें तो बुशरा बीबी। आप देखिए कि कल जो सज़ा हुई है इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को 7 साल की, वो भी आप देखें कि इद्दत में निकाह एक मुस्लिम शख्स हो और रियासत मदीना का दावेदार हो और फिर इस तरह की हरकत हो, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये शख्सियत नोटोरियस है या प्रोमिनेंट है, फेमस है, क्या है। ये तो आपको सिर्फ 2 किरदार मैंने आपसे जिक्र किया। तो अगर हम मज़ीद डिटेल में जाएं तो एक लंबी फहरिस्त है, बेशुमार ऑडियोज़ मौजूद हैं, वो भी आपने सुन रखी होंगी। तो बखूबी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक शख्स जो ये दावेदार है इस बात का कि वो रियासत मदीना बनाने जा रहा है, तो आप खुद सोचिए कि जब उस शख्स का अपना किरदार ये होगा तो फिर उसके फॉलोअर्स, उनके लिए ये लम्हा शिक्रिया है अगर उनके अंदर कुछ समझने की, सोचने की सलाहियत मौजूद है। आप के सामने मैं कुछ और चीज़ें रखना चाह रहा हूँ सर्टिफाइड किस्म की। आप ये देखिए कि पिछले चंद दिनों में इमरान खान साहब को कुछ सज़ाएँ हुई हैं, 3 सज़ाएँ हुई हैं, बल्कि 4 सज़ाएँ हुई हैं।
ایک 3 سال قید جو اسلام آباد کے ایک سیشن عدالت میں ہوئی تھی، ہمایوں دراور صاحب جج تھے، 3 سال قید تھی انڈر الیکشن ایکٹ 174، 1 لاکھ جرمانہ بھی تھا۔ وہاں بھی آپ کے سامنے کیس کرپشن توشہ خانہ کا۔ پھر دوسری سزا ہم دیکھتے ہیں سائفر کیس۔ سائفر کیس آپ دیکھیے کہ یہ لیکیج آف اسٹیٹ سیکرٹس، یہ ایک ایسی سزا ہے کہ یہ ملک دشمنی کے زمرے میں آتی ہے۔ اس کے تحت انہیں 10 سال قید ہمراہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب انہیں ہوئی، اور اس کے جو یہ اسپیشل کورٹ میں یہ ٹرائل کیا گیا، اور اس کے جج ابو الحسنات ذوالفقار نین تھے۔ یہاں سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس شخص کے اندر کس قدر محب الوطنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ آگے چلیں، توشہ خانہ کیس، یہ اللیگل سیلنگ آف اسٹیٹ گفٹس، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک ملک کا بادشاہ انہیں گفٹ دیتا ہے کہ جی یہ آپ کے ملک کے لیے ہے، اور خیر سگالی کے طور پہ یا دہانی کے طور پہ، یا یہ کہہ لیں کہ جی عزت افزائی، تو وہ صاحب یعنی یہاں لا کے اسے کم قیمت میں پے کر کے تو اپنے پاس رکھتے ہیں، اور فردر مور اگر خود لے لیں تو اچھی بات استعمال کریں، لیکن پھر وہ اسے اسی ملک میں جا کر فروخت بھی کرتے ہیں، اور آپ کے سامنے جو کچھ ہوا۔ اور اس کیس میں عمران خان صاحب کو اور ساتھ میں ان کی اہلیہ کو، جو جج بشیر صاحب تھے، انہوں نے 14 سال قید بامشقت سنائی ہے، اور کچھ جرمانہ بھی ہے۔ اچھا، یہاں مزے کی بات آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب فرد واحد کسی کیس میں ملوث نہیں ہے، یعنی انہوں نے، وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھے بھی لے ڈوبیں گے، تو یہ کہاوت بالکل ان کے اوپر سچ ثابت ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جتنے کیسز میں نے ذکر کیے، ان سب میں کوئی نہ کوئی ضرور ان کے ساتھ ان لنک رہا ہے۔ جب پھر جی توشہ خانہ کے بعد اگر آپ دیکھیں تو عدت والا کیس، عدت میں نکاح جو ہوا اس میں بشرا بی بی ہے، آپ کے سامنے سارا کچھ ہے۔ تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک مسلم شخص اور عدت میں نکاح ہونا، جس کا میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں، آپ بہتر جج ہیں، خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کل سزا 34 سال ہے، اور مزید اس سے بھی بھیانک کیس آنے والے ہیں، جن میں سانیہ 9 مئی کا جو کیس ہے، جس میں عمران خان صاحب نے فوجی تنصیبات پر حملے کروائے، دنیا گواہ ہے، ویڈیوز موجود ہیں، ان میں آپ یہ دیکھیں کہ 51 لوگ جنہیں کل کورٹس نے جن کی جائیداد قرقی کے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹرائل بھی چل رہا ہے۔ یہ انتہائی بھیانک قسم کا ایک مقدمہ ہے۔ پھر آگے دیکھیے آنے والا ایک القادر ٹرسٹ، جس میں 190 ملین پاؤنڈ اماؤنٹ جو ہے وہ کرپشن ہوئی ہے۔ آپ خود دیکھیے کہ یہ سب کچھ کیا ہے، تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ جو عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ مختصر سا ایک جائزہ آپ کے سامنے رکھا ہے، یہاں سے آپ اندازہ کر لیں، اور وہ لوگ ان کے لیے دعوت فکر ہے، وہ سوچیں ان تمام کیسز کو ایک ایک کر کے، کیا کوئی ایک کیس ان میں سے ایسا ہے جو جھوٹ پر مبنی ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ کیا عدت میں نکاح نہیں ہوا، اس سے یوتھی انکار کریں گے؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ اسی طرح باقی جو معاملات ہیں، کیا 9 مئی کو عمران خان صاحب نے ملک پر حملے نہیں کروائے؟ کیا وہ انسٹرکشنز نہیں دیتے رہے؟ پھر اسی طرح ان کی آڈیوز جو مختلف لیڈیز کے ساتھ ہیں، کیا وہ جھوٹی ہے؟ اگر ہیں تو ثابت کی جائیں۔ اب تک عمران خان صاحب نے اسے ڈینائی نہیں کیا۔
इसी तरह सीता वाइट केस, टेरियन उनकी बेटी कैलिफोर्निया की अदालत ने प्रूव की है और इमरान खान साहब ने उसे एक्सेप्ट किया है और अब भी वो उनके बेटों के साथ रह रही है। क्या ये चश्मकशा सबूत नहीं है? इसके अलावा आप बाकी चीज़ें देखें, ऑडियोज़ जो उनकी हैं वो भी आपने सुन रखी होगी। ये करप्शन की एक दास्तान ये भी आपके सामने मौजूद है, तोशा खाना की, और जो आने वाली है। तो सामने मोहतरम, इन सब चीज़ों के बावजूद अगर कोई हमारा यूथी भाई इमरान खान साहब को पवित्र समझता है या वो ये समझता है कि इमरान खान साहब बेगुनाह हैं, तो मेरे ख्याल में उन्हें खुद भी अपने ऊपर ये सोचना चाहिए कि वो उनका यानी दिमागी पोजीशन उनकी क्या है। कुछ वजह इसकी ज़रूर है। कुछ दोस्तों से मैंने रब्ता किया, यूथी भाइयों से, तो पहले तो वो यही कहते थे कि नहीं, इमरान खान इज़ राइट, वो सच्चा है, बाकी सब झूठे हैं। तो जब उनके सामने मैंने डिटेल रखी और एक एक बात पर डिस्कशन हुई, तो वो साहिबान सब मान गए कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, आप ठीक कह रहे हैं। आप खुद भी अक्ल सलीम रखते हैं, सोचिए कि इस वक्त जो पोजीशन हो चुकी है, क्या ऐसी सूरत में किसी शख्स को अमीर मानना बहैसियत मुस्लिम किस हद तक दुरुस्त है? ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। सबसे पहले हम मुस्लिम हैं, उसके बाद बाकी मांदा मामला आते हैं। अतात अमीर चूँकि लाज़िम है और अतात के लिए एक अच्छे अमीर का होना ज़रूरी है। वो सोने सलात का भी पाबंद हो और कम से कम इस तरह का ज़ानी टाइप का शख्स नहीं होना चाहिए, बद किरदार शख्स नहीं होना चाहिए। आप खुद सोचिए कि क्या ये क्राइटेरिया ऐसा कहीं मौजूद है? तो सामने मोहतरम, इस वक्त इस बात की अशद ज़रूरत है कि लोगों को सच बताया जाए और झूठ और जो इस तरह की ज़हन साजी की जा रही है, इससे लोगों को दूर रखा जाए, उन्हें समझाया जाए, उन्हें बताया जाए कि आप अपना किबला दुरुस्त करें। सामने मोहतरम, इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।